سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث العادة في الحفظ. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal Syekh langsung mukaddimah dari Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian sholat kepada Rasulullah SAW, dan langsung masuk kepada menyampaikan tema kita pada sore hari ini insya Allah, yaitu bagaimana pentingnya ilmu tafsir dalam membantu kita menghafal Al-Quran. Sebelumnya mohon maaf, kita tidak langsung memulai dengan MC terlebih dahulu, Alhamdulillah, karena untuk efisiensi waktu, agar waktunya bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan materi tersampaikan dengan baik insya Allah. Dan mohon untuk peserta semuanya mengaktifkan kamera ya, yang bisa aktifkan kamera untuk mengaktifkan kamera, karena Syekh juga mengaktifkan kameranya. Tafadhol ya Syekh. طيب بارك الله فيك، جزاك الله خير. أولا القرآن العظيم له 6 أسماء. أسماء. Iya, enam. tamam. Ya, di pertama beliau menyampaikan Al-Quran itu memiliki 6 nama ya yang beliau sampaikan. Fadhal ya Syekh. القرآن والكتاب والفرقان والتنزيل والذكر وكلام الله. Ya, itu القرآن. nama-nama. Nah, nama-nama Al-Quran ya. Al-Quran, Al-Furqan, Al-Dzikr, At-Tanzil. الذكر، التنزيل، كلام الله. تمام، كلام. فهذه 6 أسماء للقرآن العظيم. هذه 6 أسماء للقرآن العظيم. Nah, itu merupakan enam nama yang dan selain nama dari Al-Quran tadi ya, Al-Furqan, At-Tanzil, Al-Kitab dan lainnya. Seperti itu. وباقي ما جاء عن القرآن العظيم فهي أوصاف. Nah, sisanya itu merupakan nama dari sifat Al-Quran. Namun yang secara spesifik, nama lain daripada Al-Quran itu ada 6 itu tadi yang beliau sebutkan. Al-Kitab, At-Tanzil, ya. هناك صفات للقرآن العظيم. Ya. Nah, dan selain itu ada sifat-sifat daripada Al-Quran itu tersendiri. Nama-nama lainnya itu sifat Al-Quran. Al-Huda, Huda, Shifa, Rahma, Maw'idha, Bushra, Nadhir, Ruh, Nur, Mubin, Mufassil, Mubarak, Basair, Karim, Aliyun, Hakim, Azizun, Majid, Qayyim, أحسن الحديث. كل هذه أوصاف للقرآن العظيم. Nah, nama-nama yang beliau sebutkan tadi, yang seperti Huda, At-Tanzil, ya, ya itu merupakan Syifa, ya, Syifa dan lain-lainnya, itu merupakan bagian daripada sifat Al-Quran, bukan nama spesifik nama Al-Quran ya. Nama Al-Quran tadi beliau sudah sampaikan ada 6, ya, sudah ditetapkan 6 nama Al-Quran. Dan selebihnya yang beliau sebutkan tadi nama-namanya banyak itu ya, itu merupakan bukan nama Al-Quran, namun sifat yang mensifati Al-Quran itu, seperti itu. Naam ya Syekhana. نحن سنتكلم عن بعض أوصاف القرآن العظيم كمقدمة. Nah, kita mau beliau menyampaikan, ingin kita berbicara mengenai sifat-sifat Al-Quran itu sebagai untuk muqaddimah ya, untuk permulaan dahulu, di awal permulaan dalam menyampaikan materi ini. Seperti itu. أولا القرآن العظيم أفضل الكتب. Nah, pertama Al-Quran merupakan sebagai afdolul kutub, sebagai sebaik-baiknya kitab kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. Dan Nabi sebagai sebaik-baiknya anbiya, sebaik-baiknya nabi daripada nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad maksudnya ya. وأمة الإسلام خير الأمم. Dan umat Islam adalah sebaik-baiknya umat di antara umat-umat yang lain. Seperti itu. فخير كتاب نزل على خير نبي لخير أمة بواسطة خير ملك. Allah. Ya, sudah disebutkan tadi, Nabi sebagai Nabi terbaik, kemudian kita umat Islam sebagai umat yang terbaik daripada umat-umat yang lain, dan juga diturunkan melalui malaikat yang mulia. نزل لماذا القرآن العظيم؟
Nazala ya Syekh. لماذا؟ Kenapa Ah, Al-Quran Al-Azim turun untuk nah, manusia? ayo asad laysa wadihan ayo. أنا Kena أفهم nah, أفهم أنا beliau أفهم فقط. nah ya beliau menyampaikan kenapa Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga untuk umatnya. Kenapa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah? Pertanyaannya الله seperti itu. سبحانه وتعالى يقول في مفتتح سورة إبراهيم عليه السلام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور هذا هو هدف القرآن العظيم. Masya Allah. Nah, jawabannya adalah kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada umat manusia secara umum, khususnya kepada umat Islam dan umat-umat yang lain, untuk apa? Sebagai ukhrijat linnas minal zulumati ila nur, atau yang tadi beliau sebutkan di surah Ibrahim, itu ukhrijan nasa minal zulumati ila nur, untuk menjadikan manusia itu keluar daripada kegelapan menuju cahaya yang Allah ridhoi, seperti itu. الأمر الثاني الله سبحانه وتعالى قال في أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. Nah, dan yang kedua, tujuan kedua, yaitu Allah berfirman di dalam surah awal surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nah, قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. Masya Allah. Kemudian juga sebagai wa yubasysyirul mu'minin, liyundzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasysyirul mu'minin. Liyundzir untuk sebagai peringatan ya ba'san syadidan yakni bima'na al-'adzab yakni ya Syekh. العذاب العظيم. Sebagai pengingat ya, untuk sebagai pengingat, liungzir, mengingat kepada manusia, dan juga apa? Wa yubasysyirul mu'minin, memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an itu. Itu diantara لكن tujuan Al-Qur'an diturunkan. لكن أنا أريد أن أقول انظر إلى أول الآية الله سبحانه وتعالى berfirman الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الله سبحانه وتعالى هنا يحمد نفسه على إنزال الكتاب. Masya Allah. Nah, namun yang jadi perhatian menurut beliau, beliau mau menyampaikan, coba kita lihat awal ayat pertama di surah Al-Kahfi ini. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Allah ingin mengatakan bahwasanya saya yang menurunkan kitab ini kepada hambanya. Begitu. ولذلك لابد أن يسأل الإنسان. Kemudian juga kita sebagai manusia harus bertanya, apa itu? لماذا قال الحمد لله الذي أنزل فهو يحمد نفسه سبحانه ولم يقل احمدوا الله على إنزال الكتاب. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa Allah memuji dirinya sendiri, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba. Kemudian malah bukan diperintahkan untuk memuji Allah, namun Allah memuji dirinya sendiri. Nah, inilah yang jadi pertanyaannya. لماذا؟ Ayo, kenapa? لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن إنزال القرآن نعمة عظيمة لا يستطيع الإنسان أن يشكرها فحمد الله نفسه عليها. Masya Allah. Nah, kenapa Allah memuji dirinya sendiri? Karena apa? Bahwasannya manusia itu tidak akan bisa mensyukuri daripada turunnya Al-Quran ini. Seperti itu. Karenanya Allah memuji dirinya sendiri dan mengatakan di awal surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala hamida nafsah. Kemudian Allah juga memuji dirinya. لأن العباد لن يستطيعوا أن يقوموا بهذا الحمد على وجهه الأكمل. Allah. Dan kenapa? Karena tidak akan ya, beliau mengatakan lan yastati'. Lan ya, di situ mengatakan lan, bukan la. Yaitu karena apa? Semata-mata manusia itu tidak akan pernah bisa bersyukur atas diturunkannya Al-Qur'an ini kepada manusia itu. نعم. ثم انظر في القرآن العظيم في أوصافه. Kemudian kita perhatikan, kita renungi sifat-sifat Al-Qur'an yang lainnya. لو أنزلنا القرآن هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل لو نزل عليه القرآن لتصدع هيبة وإجلالا وتعظيما لهذا الكتاب العظيم. Masya Allah. Kemudian kita renungi ayat Allah yang lain di dalam surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya saja jika Al-Quran itu diturunkan kepada sebuah gunung, gunung itu nanti akan hancur berlebur.
akan tidak tersisa dengan semata-mata karena apa? Keagungan Al-Quran itu sendiri sangat besar nilainya di sisi Allah. Gunung yang besar itu jika diturunkan Al-Quran akan hancur. Karena apa? Ijlalan lil Quran. نعم. Apa saking mulianya Al-Quran. انظروا معي، القرآن شفاء، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، عفوا، القرآن شفاء وليس أبات، ليس أبات، القرآن شفاء. Nah, sifat Al-Quran yang lain disebutkan apa? Syifa, yaitu maksudnya bukan obat di sini ya. Maksudnya adalah penawar, syifa. نعم. لأن الدواء ربما يذهب المرض وربما لا يذهبه، أما الشفاء معناه أن القرآن سيذهب كل أمراضك. Allah. Kenapa Al-Quran bukan disebut sifatnya sebagai dawa, sebagai obat? Karena obat itu bisa menyembuhkan orang yang sakit, ataupun itu hanya untuk orang yang sakit dan yang tidak. Namun apa? Syifa itu lebih daripada arti itu semua, daripada arti obat itu. Yaitu bisa menyembuhkan seluruhnya, baik orang yang sedang sakit ataupun tidak. Seperti itu. Itu makna syifa. هذا الذي جاء في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Masya Allah. Nah, adapun sifat syifa ini ada di dalam surah Yunus ya. Silahkan dibuka dan di akhir ayatnya Allah mengatakan apa, berfirman huwa khairun mimma yajma'un. Huwa khairun mimma yajma'un. قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور. وشفاء لما في الصدور ya, sebagai penawar yang ada dalam dada ya. Maksudnya di situ dada, misalkan di dalam dada kita memiliki sakit atau penyakit ya, penyakit hati dan lain-lainnya, itu Al-Quran bisa menjadi syifa, bisa menjadi penawar dan apa sebagai sebaik-baik daripada penawar itu yang ada untuk pengobat di dalam dada manusia jika memiliki sakit. لو نظرنا في أول سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن سبب سعادتك لا سبب شقائك. Masya Allah. Jika kita renungi di awal surah Toha, Allah berfirman, Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran itu diturunkan sebagai apa? Sebagai salah satu wasilah atau perantara datangnya kebahagiaan kepada setiap hamba yang beriman kepada Al-Quran. Al-Quran diturunkan bukan sebagai membuat kita susah, ya. Laisa litashqa, bukan sebagai kita menyusahkan diri kita, bukan. Namun apa? Sebagai penawar, sebagai pemberi gembira kepada kita dan juga sebagai obat untuk kita, seperti itu. كتاب أنزلناه إليك مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك فالقرآن الكريم من أوصافه أنه مبارك يعطيك البركة في كل شيء في حياتك. Masya Allah. Dan juga sifat Al-Quran yang lain disebutkan sebagai apa? Mubarak. Kitabun anzalna alaika mubarakun liyadabbaru ayat. Nah, sebagai mubarak ya. Karena apa? Akan memberkahi segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. الآن ننتقل إلى بعض خصائص القرآن العظيم. Kemudian kita sekarang pindah pembahasannya, beralih pembahasannya kepada ماذا يا شيخ؟ أوصاف؟ خصائص ya. ما يميز القرآن الكريم عن غيره. Nah, apa sih perbedaan Al-Quran itu ya, yang menjadikan Al-Quran itu menjadi pembeda daripada kitab Allah yang lain diturunkan kepada umatnya? الأول الإعجاز. Nah, ini yang paling penting sekali di antara perbedaannya atau dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya yang lain, yaitu Al-Quran memiliki i'jaz, memiliki sifat i'jaz, yaitu tidak akan tertandingi kemuliaannya. الإنس والجن لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل هذا القرآن. أيوة. Ya, di dalam surah Al-Isra disebutkan qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'd dhahira. Nah, jika ini sebagai at-tahaddi, yaitu sebagai melawan apa? Membanding ya. Bahwasanya jika ada orang yang tidak, orang kafir misalkan, tidak percaya dengan ijaznya Al-Qur'an, dengan mukjizatnya Al-Qur'an, ya udah datangkan. Ya, disebutkan di ayat itu qul la ini jitama'atil insu wal jinnu. Ya, jika dikumpulkan manusia dan jin yang ada, nggak akan bisa mendatangkan serupa daripada seperti Al-Quran. من خصائص القرآن العظيم نظمه. النظم
أن تأخذ الكلمة فتضعها بجوار كلمة أخرى فتضعها في جملة، حينئذ تكون هذه الكلمة في هذا النظام كله معبرة. Dan juga sebagai sisi ijaznya daripada Al-Quran, yaitu sisi mukjizat Al-Quran, jika kita lihat penyusunan kata ayat yang ada di dalam Al-Quran, itu memiliki makna yang sangat banyak sekali dibandingkan dengan selain Al-Quran. Al-Quran syafi'un li ahlihi. Masya Allah. Kemudian juga Al-Quran bisa menjadi syafaat, bisa menjadi penolong bagi ahlul Quran itu sendiri. Al-Quranul Azim yukhbiru 'anil umuril ghaibiyah. Masya Allah. Kemudian Al-Quran juga memberikan kabar hal-hal yang ghaib, yang tidak pernah terjadi ataupun yang akan terjadi dan tidak akan pernah terjadi, namun Al-Quran mengabarkannya di dalam Al-Quran seperti itu. Min khasa'isil Quran hifdhuhu fi suduri ahli ilm. Masya Allah. Kemudian juga kekhususannya Al-Quran, keistimewaannya Al-Quran juga apa? Terjaga di dada orang-orang yang beriman. Dihafalkan. Allah subhanahu wa ta'ala يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا من خصائص القرآن. فالتوراة ليست محفوظة في الصدور، والإنجيل ليس محفوظا في الصدور، لا بد أن يخرج أحدهم الكتاب ويقرأ. أما المسلمون يستطيعون أن يقرأوا بالقراءات العشر، ويستطيع أن يشرح لك المعاني ويبين لك البلاغة ويشرح لك أسباب النزول، كل هذا من حفظه. Masya Allah. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, nah, لأن الله يسره. Masya Allah. Nah. Dan juga Allah SWT berfirman di ayat yang lain, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya, di surah Al-Ankabut, yaitu Al-Quran itu apa? Ayatun bayyinat, sebagai tanda-tanda kebesaran dari Allah yang sangat jelas sekali fi suduril ladzina utul ilm, di dada-dadanya orang yang diberikan ilmu. Ya. Karena apa? Al-Quran terjaga di hati orang yang beriman, dihafalkan, dan juga terjaga. Beda dengan kitab Taurat. Kitab Taurat kita nggak akan ada yang bisa menghafal. Ya, jika kita minta ya, sebagai orang yang belajar kitab Taurat, coba kamu hafal nggak kitab Taurat? Dia nggak akan bisa. Kemudian Injil dan kitab-kitab yang lainnya, kitab Samawi lainnya. Namun apa? Al-Quran itu sudah terjaga, kemudian juga mudah dihafalkannya. Mudah dihafalkan oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Qari'uhu la yamal. Kemudian orang yang sering membaca Al-Quran, yang menghafalkannya, dia tidak akan merasa bosan. La yamal, tidak akan merasa bosan. Lau anta qara'ta kitaban 100 marra satamal. Masya Allah. Ya, kenapa? Coba kita bandingkan. Ketika kita membaca suatu kitab, ya, kita baca aja 100 kali, itu kita akan merasa capek, bosan, dan jenuh. Namun ketika kita membaca Al-Quran, terlebih menghafalkannya, itu kita tidak akan merasa bosan, bahkan menambah ingin terus membaca. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقرأ القرآن في رمضان 60 ختمة. Allah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu taala sangat masyhur sekali bahwasannya beliau di dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali di dalam bulan Ramadan. ولا يمل. Dan beliau nggak merasa bosan. ويقرأ في غير رمضان. Dan juga beliau baca Al-Quran di selain bulan Ramadan. فمن مواصفات القرآن وخصائصه أنه لا يمل قارئ القرآن العظيم. Masya Allah. Dan sisi daripada keistimewaan Al-Quran dan kekhususan dan kemuliaannya Al-Quran, itu kita seorang qori, seorang yang membaca Al-Quran itu tidak akan pernah merasa bosan daripada membaca Al-Quran. Al-haqiqah khasaisul Quran kathira. Sebenarnya khasaisul Quran ataupun kekhususan dan keistimewaan Al-Quran itu sangat banyak sekali. Namun نحن نريد أن ندخل. Kita mau membahas atau masuk kepada tema apa, ya Syekh? في الموضوع الذي نريد التحدث فيه. Allah. Nah, itu merupakan yang dari awal tadi ya, itu sebagai muqaddimah, beliau membicarakan sebagaimana apa itu keistimewaan Al-Quran dan keagungan Al-Quran, keutamaan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, tadi sudah dibahas oleh beliau di awal pembahasan. Nah, ini sekarang kita masuk ke tema yang akan kita bahas, yaitu ahammiyatu ilmi tafsir fi musa'adati tahfizil Quran, yaitu pentingnya ilmu tafsir
dalam proses menghafal Al-Quran. Inilah tema yang akan kita bahas insya Allah. طيب أولا لنفهم القرآن Pertama, yang sangat pentingnya itu adalah untuk memahami Al-Quran. لابد أن نتعلم اللغة العربية. Ketika kita ingin memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, kita harus dan wajib mempelajari bahasa Arab. لابد أن نكثر من النظر في كتب التفاسير. Dan juga kita harus banyak membaca, banyak belajar daripada kitab-kitab tafsir, ilmu tafsir. ونفهم كل كتاب في التفسير ما هو نظامه. Dan kita harus juga memahami disiplin ilmu-ilmu yang ada dalam ilmu tafsir. فكتب التفاسير مختلفة. Dan kitab-kitab tafsir itu sangat banyak sekali dan berbeda-beda. يعني مثلا الإمام ابن كثير له خواص في تفسيره، له نظام خاص في تفسيره. Nah, contohnya kita ambil tafsir Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Ibnu Katsir beliau membuat disiplin tersendiri terkait pembahasan ilmu tafsir. يكثر من الآثار. Beliau lebih banyak menuliskan di dalam atau menafsirkan di dalam kitab tafsirnya itu athar ataupun dalil. Naam ya Syekh, al-athar yang الأحاديث وأقوال السلف الصالح. Nah, beliau banyak mencantumkan di situ dalil seperti dalam hadis, ya hadis-hadis beliau cantumkan di situ, dan juga perkataan-perkataan ulama-ulama salaf terdahulu, maksudnya di situ ulama sahabat, kemudian tabi'in dan lain-lainnya. Beliau banyak mencantumkan di dalam tafsirnya aqwalus salaf seperti itu. من خصائص الإمام ابن كثير أنه يجمع الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد فيضعوها في نفس الآية. Masya Allah. Nah, kekhususan atau keistimewaan dari tafsir Imam Ibnu Katsir itu, beliau ketika membahas suatu ayat, beliau kumpulkan dari atau dalil-dalil yang lain, kemudian dalam untuk membahas suatu ayat yang ingin beliau bahas itu. Seperti itu. إذا تكلم عن التوبة سيجمع لك آيات التوبة في القرآن. Masya Allah. Ketika beliau ingin menafsirkan ayat tentang taubah, beliau akan kumpulkan seluruh ayat-ayat taubah untuk menafsirkan ayat ini. Seperti itu. هذه من خصائص الإمام ابن كثير فقط. Masya Allah. Nah, inilah yang ciri khususnya dari tafsir Ibnu Katsir ini. Hanya beliau saja yang cara yang seperti ini. إذا رأيت تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله، jika kita membaca atau belajari tafsir Imam Al-Baydawi rahimahullahu taala, جمع بلاغة الزمخشري وأسئلة الرازي. Beliau mengumpulkan penyampaian ilmu balaghah dari Imam Zamakhsyari, ya, Al-Balaghah Zamakhsyari. نعم. Dan juga Imam Ar-Razi, ya, yang memiliki tafsir juga. في المسائل التي يسألها والإجابات. Dan juga terkait permasalahan-permasalahan dan juga jawaban-jawaban seperti itu. وكان الإمام البيضاوي أصولي. Nah, dan kita juga harus tahu bahwasannya spesifik lebih jelasnya lagi kedisiplinan ilmunya Imam Al-Baydawi itu, beliau juga disebut sebagai apa? Usuli, yaitu beliau memahami kaidah-kaidah dalam memahami agama dengan baik, usuli. أصول الفقه. كان عالما في أصول الفقه. Beliau juga sebagai Imam Baydawi itu dikenal juga sebagai alim dalam ilmu usul fiqh. فكان يكتب تفسيره بكلمات قصيرة صغيرة. Beliau menafsirkan dengan ringkas. فكان رحمه الله يكتب بهذه الطريقة، لذلك جاءت الشروح بعده كبيرة. انظر حاشية على البيضاوي، حاشية القاضي على البيضاوي، حاشية زاد على البيضاوي، حاشية، تجد 15 مجلدا يسمى حاشية. Masya Allah, ya, sudah tadi disampaikan beliau membuat ringkasan seperti itu. Namun apa? Dari ringkasan yang beliau buat itu, dengan kata yang singkat itu, bisa menjadi penjelasannya itu panjang lebar dan banyak, bahkan disebut juga sebagai hasyiah. Banyak untuk dalam rangka apa? Menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Imam Baydawi itu. فأنت إذا أردت أن تحفظ آية، dan kita ketika ingin menghafal suatu ayat, وتريد أن تقرأ هذه الآية بالتفسير لتفهم حتى ييسر عليك الحفظ،
Dan juga ketika kita ingin menghafal suatu ayat dan juga memahami ayat ini dalam benak kita dan membantu dalam menghafal. لابد أن تذهب إلى أي كتب التفاسير. Nah, kita juga harus lihat, kita baca kitab tafsir juga, harus membaca kitab tafsir. Yang mana yang akan kita baca? لابد أن تفهم مدارس التفسير. Dan kita juga harus memahami bagaimana ilmu-ilmu tafsir itu. وكيف الكتب تكتب. Dan juga bagaimana corak penulisan dari suatu kitab tafsir itu. الإمام ابن عاشور رحمه الله Imam Ibnu Ashur rahimahullah عنده كتاب يسمى التحرير والتنوير في التفسير. Beliau memiliki kitab At-Tahrir wa Tanwir dalam ilmu tafsir. يتكلم عن بلاغة كل حرف وكل كلمة في القرآن. Masya Allah. Yaitu kitab Tahrir wa Tanwir membahas suatu kata dari sisi balaghah di dalam Al-Quran. Satu huruf, satu kata, dan satu ayat. Dari sisi balaghahnya saja. ومن قبله كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي رحمه الله. Mungkin كتاب نظم الدرر. نظم الدرر dalam anil bahas في تناسب الآيات والسور. Nah, yaitu ada ilmu munasabah ya, tanasubil ayah waswar, yaitu dikaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain dan satu surat dengan surat yang lain, yaitu di dalam kitab ini. لماذا جاءت هذه الآية وجاءت بعدها هذه الآية؟ لماذا ختم بهذا الكلمة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟ لماذا لم تأتي كلمة حكيم بدل عليم؟ ولماذا كانت عزيز بدل من حكيم؟ هكذا. Masya Allah. Yaitu bagaimana sih ayat ini memiliki berkaitan ayat dengan ayat selanjutnya, dan juga misalkan dimulai dengan Asmaul Husna dan diakhiri dengan Asmaul Husna juga. Kemudian bagaimana antara tanasub ataupun berkaitan satu surah dengan surat yang lain, satu kata dalam ayat dengan ayat yang lain, itu dibahas di dalam kitab ini. ولأعطيكم مثالا الآن من سورة الحج. Nah, Syekh di sini ingin memberikan permisalan di dalam surah Al-Hajj. في الآية رقم 60. Di ayat yang ke-60 di dalam surah Al-Hajj. انظروا إلى الآية. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. Nah, di dalam ayat itu لينصرنه الله. Kita fokus pada ayat itu ya. Dzalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi thumma bughiya alaihi la yansurannahu Allah. Kita fokus pada kata la yansurannahu Allah. الآن نصر حديث عن النصر. Nah, kita membicarakan terkait apa an-nasr, yaitu pertolongan dari Allah. رجل ظلم. Yaitu ada seseorang, ya, dengarkan teman-teman semuanya, ada seseorang yang dizalimi. هناك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. رجل ظلم فأخذ حقه فظلم أكثر. Nah, ada seorang yang dizalimi, kemudian dia mengambil haknya dan malah dizalimi lebih banyak lagi. Zulima aksar. آخر الآية كيف جاء؟ Nah, kita perhatikan pada akhir ayat ini apa konteksnya. إذا أنت لا تفهم في التفسير ستخطئ في تسميع الآية. Nah, ketika kita tidak memahami ilmu tafsir, tidak mempelajari ilmu tafsir sebelumnya, kita akan salah dalam membaca ayat itu atau menghafal ayat itu. لماذا؟ انظر إن الله لعفو غفور. عفو غفور. كان من الممكن أن يقول لا ينصرنه الله إن الله عزيز حكيم. لماذا قال عفو غفور؟ حتى تغفر وتعفو. Masya Allah. Kenapa kemudian di akhir ayat itu disebutkan kan di ayat 60 ya, di akhirnya innallaha la'afuwun ghafur. Kenapa Allah tidak mengatakan innallaha azizun hakim? Kenapa Allah mengatakan afuwun ghafur? Karena Allah sangat memiliki rasa maaf dengan selaras dengan ayat kata sebelumnya, seperti itu. نعم. الله يريد منك إذا ظلمت أن تعفو وأن تغفر لا بأس. Masya Allah. Seperti itu ya. Ketika kita dizalimi, kita memaafkan dan lain-lainnya seperti itu. انظر إلى الآية التي بعدها. Dan kita juga perhatikan ayat setelahnya, ayat ke-61. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. Masya Allah. Di situ Allah berfirman, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. كيف يدخل النهار في الليل وكيف يدخل الليل في النهار ونحن لا نستطيع أن نرى هذا؟
Masya Allah. Ya, di situ Allah berfirman bagaimana malam masuk ada pada di siang hari, kemudian siang hari pada ada di malam hari. Kita tidak bisa melihat ini kan? Gitu. لا يستطيع إنسان في الدنيا أن يدرك لحظة دخول الليل في النهار أو الليل في النهار أو النهار في الليل. Masya Allah. Nggak ada manusia yang bisa memasukkan malam kepada siang hari, kemudian siang hari kepada malam hari. Nggak akan ada yang bisa melakukan seperti itu. Maksudnya apa sih? Gitu. انظر، لحظة الليل تمشي فيأتي الفجر ثم يأتي الشروق. أنت لا تستطيع أن تدرك اللحظة التي دخل الليل في النهار ولا النهار في الليل، لا يستطيع أحد أن يكشفها. فجأة نجد الضوء. Masya Allah, Masya Allah. Inilah kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman ya. Maksud daripada ayat itu apa? Ketika malam, ya kita merasakan malam hari ya. Di Indonesia sekarang malam hari kan. Anda di sini di Mesir sekarang masih sore, masih siang, masih sore. Ya ketika malam hilang, ya ataupun sudah mau masuk ke waktu fajar, waktu subuh, kan prosesnya adalah lahdzah di situ. Tiba-tiba dari malam yang gelap gulita, kemudian masuk ke waktu fajar, sudah mulai ada cahaya sedikit-sedikit, kemudian masuk kepada pagi hari ke waktu duha dan hilang malam itu, gelap gulita itu hilang. Nah, itu kita tidak bisa melihat lahzoh, tidak bisa melihat apa proses pergantian malam kepada siang, malam kepada pagi, pagi kepada malam. Itu kita tidak bisa melihat seperti itu kan. Nah, itu tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. انظر إلى آخر الآية: إن الله سميع بصير يرى كيف يدخل هذا في ذاك سبحانه وتعالى. Masya Allah. Kemudian kita lihat akhir ayat ini. Allah mengatakan berfirman apa? Innallaha sami'un basir. Allah itu sangat maha mendengar dan juga maha melihat. انظر مثال الآية مثلا: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. الماء ينزل من السماء، أين النبات؟ داخل الأرض. كيف وصل الماء إلى داخل الأرض إلى النبات المخفي؟ لأن الله لطيف يعلم المخفي خبير يعلم المخفي. كذلك تأتي أواخر الآيات لتناسب أوائل الآيات. Masya Allah. Kemudian juga di ayat yang lain, fatusbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabir ya. Apakah kita tidak memperhatikan bagaimana air itu diturunkan dari langit kemudian sampai ke bumi? Fatusbihul ardu mukhdarrah, ketika air itu sudah turun ke bumi, sudah ke tanah ya seperti itu. Fatusbihul ardu mukhdarrah. Dengan izin Allah apa? Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman seperti itu ya. Nah, ditutup ayat ini dengan apa? Innallaha latifun khabir. Allah itu sangat maha lembut sekali dan juga sangat maha mengetahui. Karena apa? Ya, ketika air itu turun ya dan juga meresap kepada tanah, itu kan menumbuhkan kehidupan yang ada di dalam bawah tanah itu. Kemudian muncullah pohon, kemudian muncullah tanam-tanaman seperti itu. انظر إلى الآية التي بعدها: له ما في السماوات وما في الأرض له الملك إن الله لهو الغني الحميد لا يحتاج إلى الناس لأنه الغني سبحانه عنده الملك. Masya Allah. Kemudian kita perhatikan ayat selanjutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah hanya milik Allah yang ada di bumi dan di langit ya. Kemudian apa? Innallahal ghaniyun hamid. Allah itu sangat maha kaya sekali dan juga maha terpuji dan Allah tidak membutuhkan daripada manusia, daripada pertolongan siapapun. Allah sangat ghani, sangat kaya seperti itu. طبعا أنا الآن فقط أعطي أمثلة يعني. Nah, beliau pada kesempatan ini ingin memberikan permisalan kepada kita semua di dalam menafsirkan satu ayat dengan satu ayat yang lain dalam menghafal Al-Quran. الآن تعالوا بنا لنفهم القواعد في حفظ القرآن الكريم كيف تكون. Nah, sekarang kita membahas bagaimana kaidah-kaidah di dalam menghafal Al-Quran seperti itu. أولا لابد من الإخلاص. إياك أن تفعل عملا لغير الله تعالى. لا تكون حافظا من أجل الناس. Allah. Dan yang sangat poin pertama dalam menghafal Al-Quran yaitu kita pertama harus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Hanya menghafal itu semata-mata niatnya untuk Allah Ta'ala, bukan ingin selain niat-niat itu, selain daripada niat ingin mendapatkan ridho Allah, itu maka yang paling penting sekali dalam poin menghafal Quran itu bagaimana kita ikhlas dalam menghafal hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. تحفظ تريد الأجر لا الرياء ولا السمعة.
Dan jangan sampai kita menghafal itu ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan imbalan dari duniawi, dan juga ingin disebut sebagai penghafal Quran, ataupun kita malah ria dan sum'ah. Jangan sampai seperti itu. Waliyadzubillah. فلا بد أن تسأل نفسك لماذا سأحفظ القرآن. Dan juga dalam proses menghafal di tahap yang paling awal ini, ketika kita sudah ikhlas, niat karena Allah Ta'ala, kita tanyakan pada diri kita sendiri, buat apa sih saya menghafal Al-Quran? Apa sih tujuan saya dalam menghafal Al-Quran? Seperti itu. أول من يدخل النار حافظ للقرآن نسأل الله السلام. Dan di dalam hadis disebutkan bahwasanya ada Nabi Muhammad SAW menyebutkan manusia yang pertama yang masuk ke dalam neraka adalah hafizul Quran. يقال له لماذا حفظت؟ قال لأنفع لأعلم لأنشر. قال إنما قرأت ليقال قارئ وحفظت ليقال حافظ وقد قيل. Masya Allah. Dan ketika itu ditanya, ketika di akhirat ya, ditanya, kenapa kamu ini menghafal Al-Quran dulu ketika di dunia? Dan dia menjawab, saya menghafal Al-Quran ingin mendapat pahala dari Allah, ingin mendapatkan ini nikmat daripada Allah SWT. Enggak, bohong. Ya kadzabta, kamu menghafal bukan seperti itu niatnya. Namun kamu ingin disebut sebagai penghafal Al-Quran, kamu sebagai qori, kamu sebagai ini. Dan kamu telah dapatkan itu di dunia, maka inilah balasannya seperti itu. القاعدة الثانية. Dan kaidah yang kedua dalam menghafal Al-Quran yang penting adalah لابد أن تصحح النطق والتلاوة قبل أن تحفظ. Kita harus memperbaiki cara bacaan kita. Ketika ingin menghafal Quran, yang pentingnya itu adalah jangan lupa kita memperbaiki tahsin atau tahsinul Quran ya, tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan kita, bagaimana pengucapan yang benar seperti itu. أولا تسمع إلى قارئ مجيد متقن. Nah, kita yang pertama adalah dengarkan bacaan-bacaan qari yang mutqin, bacaannya yang betul dan benar, bacaannya sesuai kaidah ilmu tajwid. الأمر الثاني أن تقرأ على شيخ متقن. Kita harus ya, ketika ingin menghafal Quran dan juga kita sudah mendengar bacaan Al-Quran yang baik dan benar seperti apa, kita juga wajib menyetorkan bacaan Al-Quran kita kepada guru yang mutqin juga. Jangan hanya belajar sendiri. نعم. القرآن العظيم يؤخذ بالتلقي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم. Masya Allah. Ingatlah bahwasannya hakikat daripada Al-Quran itu dipelajari atau diambil daripada proses talakti, musyafahatan, yaitu kita bertemu langsung dengan guru, membacakan, guru membaca, kita mengikuti caranya seperti itu. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW belajar ataupun talakti kepada malaikat Jibril, wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim, di dalam Al-Quran dijelaskan seperti ini. فالنبي صلى الله عليه وسلم له شيخ جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم شيخ الأمة والصحابة شيوخ الأمة والتابعون إلى أن وصل بالسند إلينا هذه الأيام. Masya Allah. Ya, kenapa kita sangat penting sekali memiliki guru dalam proses menghafal Al-Quran itu? Kenapa? Nabi Muhammad SAW saja, ya, beliau sebagai Nabi, beliau memiliki guru. Siapa guru beliau? Guru talaki beliau, yaitu malaikat Jibril. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat. Setelah itu sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada ulama-ulama setelahnya, dan seperti itulah Al-Quran sampai kepada kita melalui proses daripada berguru, talaki kepada seorang guru. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يسمع وجبريل يقرأ والنبي يسمع. هذا يسمى المعارضة من طرفين وليس من طرف واحد. Masya Allah. Ya, ingatlah ya, ketika proses turunnya Al-Quran itu, malaikat Jibril membacakan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi mendengar. Kemudian Nabi membaca, malaikat Jibril mendengarkan, begitu kan? Nah, begitulah Al-Quran terjaga, yaitu dengan proses al-mu'arodoh, setoran ya, kalau istilah bahasa Indonesianya itu setoran. Kita kepada guru, oh kata guru, bacaan kamu belum benar, coba baca lagi. Oke, bacaan kamu sudah benar. Seperti itulah proses Al-Quran terjaga sampai kita sekarang ini. فالمعارضة ليس النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وحده. Ya, ingat, al-mu'arodoh itu
ya, proses setoran kepada guru dan guru mendengar dan menyimak itu bukan hanya Nabi Muhammad saja yang baca sendiri gitu ya. Maksudnya bukan Nabi baca sendiri nih, bukan. Namun apa disimak sama malaikat Jibril seperti itu. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يسمع، وجبريل يقرأ والنبي يسمع. هذه تسمى معارضة من اثنين وليس من واحد. Itulah ya proses setoran yang hakikatnya setoran itu seperti itu. Guru membacakan bacaan yang benar, kita sebagai murid mendengarkan dengan sebaik-baiknya dan mengikuti bacaan sesuai yang diajarkan oleh guru kita. Sebagaimana malaikat Jibril ya, itulah proses al-mu'aradah baina tarfain, yaitu proses setoran antara guru dan murid seperti itu. القاعدة الثالثة أن تحدد الحفظ كل يوم، صفحة صفحتين نصف صفحة هكذا. Nah, dan kaidah yang ketiga ya, ini metodenya dari beliau, dari Syekh Samih rahimahullah, yaitu kita punya targetan dalam harian itu. Misalkan dalam sehari itu kita memiliki target menghafal 1 halaman atau 2 halaman ya. Maksudnya itu adalah 1 lembar. Kita punya target tujuan dalam sehari itu menghafal berapa. Punya target tujuan dalam harian. لذلك الأفضل في رأيي. Nah, menurut beliau metode yang terbaik ya, ini menurut pengalaman beliau ya, yaitu أن تحفظ صفحة كل يوم لمدة 5 أيام أو 6 أيام، واليوم السابع تراجع فقط عليه مرة أخرى. Masya Allah. Nah, ini proses ini saran dari beliau ya, sesuai pengalaman yang beliau telah rasakan, yaitu sebaiknya dari kita ketika ingin mulai menghafal istiqomah dalam sehari itu 1 halaman dalam berkelanjutan ya, istimror selama 6 hari misalkan. Dan di hari yang ketujuhnya, itu kita ulangi seluruh hafalan kita yang dalam 6 hari itu. Wajib diulang, wajib dimurojaah hafalan ziyadah ya, hafalan baru kita itu. القاعدة الرابعة لا تدخل في صفحة جديدة أو آية جديدة أو سورة جديدة إلا إذا أتقنت ما قبل. Ya, setelah kita tadi menghafal 6 halaman dan juga kita sudah memurojaah di hari ketujuhnya, yang langkah berikutnya dari beliau adalah jangan pindah ke halaman selanjutnya sebelum halaman yang kita hafalkan itu benar-benar lancar hafalannya. Seperti itu. لا تدخل في آية إلا إذا أتقنت الآية الأولى. Nah, dan juga ya, kita jangan pindah ke ayat berikutnya jika ayat sebelumnya belum benar-benar kuat. Misalkan kita sudah hafal 2 ayat, kita mau pindah ke ayat yang ketiga, jangan kita pindah ke ayat yang ketiga sebelum ayat kedua dan ayat pertama yang tadi kita hafalkan, hafal dengan kuat. Jangan sampai pindah ke ayat selanjutnya dulu. لو كان عندك مشكلة في أوائل الآيات احفظ بآخر الآية مع أول الآية. Kalau kita kan biasanya kita sering lupa nih ya, sering lupa kata apa sih yang paling awalnya itu, sering lupa tuh di kata awalnya. Kita apa solusinya dari beliau? Ingat di akhir kata itu, di akhir ayat itu katanya apa, dan ingat ayat penggalan kata pertama pada ayat setelahnya, seperti itu. لابد أن القاعدة الخامسة لابد أن تحافظ على رسم مصحف واحد. Dan juga kita apa harus dengan 1 mushaf saja, jangan ganti-ganti terus. Misalkan hari ini pakai mushaf ini, kemudian ganti lagi dengan mushaf itu, kemudian ganti-ganti. Nah, itu tidak dianjurkan dalam proses menghafal Quran, berganti-ganti mushaf. Harus 1 mushaf saja. انظروا هذا يسمى في مصر مصحف مصر أو الشمرلي أو الأزهر أو هكذا يعني. ما شاء الله يا. أنا معي هذه النسخة في إندونيسيا، لا أقرأ إلا منها ولا أراجع إلا منها، وفي مصر كذلك. لا بد أن تحافظ على نسخة واحدة حتى تعلم لهم دار السلام ستكون هنا في وسط الصفحة على اليمين هكذا. لا بد أن تحفظ رسم مصحف واحد. Masya Allah. Nah, beliau tadi sudah itu ya tuh menunjukkan contohnya yang beliau bawakan, bahkan beliau baca hanya 1 mushaf itu saja ketika beliau tinggal di Mesir, kemudian sampai ke Indonesia, beliau tetap baca 1 mushaf itu saja agar kita tahu tanda baca yang misalkan kayak tadi ya, ada kata lahum darussalam di bagian mana, kita tahu dan nggak berubah-berubah gitu karena dengan 1 nuskah saja ngafalnya. القاعدة السادسة لا تدخل في سورة إلا إذا سمعت السورة التي قبلها كاملة. Langkah yang keenam adalah jangan kita beralih ke surah yang lain. Misalkan kita sudah hafal Al-Baqarah nih, kita mau pindah ke surah Ali Imran ya, dan jangan sampai kita pindah ke surah Ali Imran terlebih dahulu sebelum
surah Al-Baqarah tadi ataupun surah-surah yang lain lah ya, misalkan yang pendek di An-Naba di juz 30. Jangan kita pindah ke surah An-Nazi'at sebelum surah An-Naba itu yang sudah kita hafalkan ditasmikan terlebih dahulu. Seperti itu. القاعدة السابعة لا بد من التسميع الدائم والمراجعة الدائمة لا بد. Nah, ini yang paling asas sekali dalam proses menghafal Quran itu, kita harus istiqomah dalam mentasmikan, kemudian dalam murojaah hafalan yang telah kita miliki, seperti itu. أيضا لا بد أن تسمع لأحد. Nah, yang penting juga kita harus mentasmikan hafalan kita kepada kepada yang lain lah, maksudnya kepada teman kita. نعم. القاعدة الثامنة لا بد من المتابعة دائما للقرآن والختمات، وكان الصحابة يقسمون القرآن 7 أحزاب يقرؤون القرآن في 7 أيام. Masya Allah. Dan juga kita harus memiliki hizib harian ya, seperti misalkan kita sudah selesai hafalan Al-Quran kita, ya kita harus misalkan contohnya seperti para sahabat. Sahabat itu memiliki hizib dalam seminggu itu, mereka itu para sahabat khatam ya 30 juz dengan 7 ahzab. Seperti itu, 7 hizib. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لمن أراد أن يقرأ في 3 أيام يقرأ. Nah, Nabi juga membolehkan ketika kita ingin sudah hafal, sudah hatam 30 juz ya hafalan kita ingin hatam dalam 3 hari. Nabi membolehkan kita hatam dalam waktu 3 hari, itu boleh. لذلك إذا سأل أحدنا كيف يكون حفظي قويا نقول له راجع أكثر. Nah, ketika ada pertanyaan, bagaimana sih kita memiliki hafalan yang kuat itu? Jawabannya satu, kamu harus merojah terus, seperti itu. لابد أن تسمع. Dan juga kita harus mendengarkan. لابد أن تقرأ. Kita sering mendengar murotal Al-Quran seperti itu ya. Dan juga kita sering membaca. لابد أن تنظر إلى المتشابهات. القاعدة التاسعة المتشابه. Nah, langkah yang ke-9 dari beliau adalah kita juga harus perhatian sama kata-kata mutasyabihat, kata-kata yang mirip di dalam Al-Quran itu. وبينا من قبل أهم كيفية الفهم ليساعد على الحفظ. Ya, tadi alhamdulillah sudah kita jelaskan tadi sebelumnya bagaimana pentingnya ataupun urgensinya ilmu tafsir dan kaidah-kaidah yang beliau sampaikan dalam proses menghafal Al-Quran. كان أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه من كبار التابعين، قرأ على الصحابة عثمان وغيره رضي الله تعالى عنهم، كان يقول كان الذين يقرؤوننا القرآن 5 آيات 5 آيات أو 10 آيات 10 آيات نتعلم تلاوتها نحفظها نفهمها نعمل بها نعود إلى البيت نعلمهم لأسرنا. Masya Allah ya. Itu beliau menyebut nama Abdurrahman As-Sulami ya. Beliau sebagai kibarut tabi'in, ulama besarnya di kalangan tabi'in yang belajar langsung ke sahabat ya. Beliau metodenya belajarnya katanya apa? Dulu beliau katanya ajarkan 5 ayat ya, sampai kita memahami, kemudian mengamalkan ayat itu dan juga bisa menghafal ayat itu dan tidak berlanjut ke ayat selanjutnya sebelum kita memahami 5 ayat tersebut yang sudah diajarkan oleh guru kita. Seperti itu menurut Abdurrahman As-Sulami ya, radhiyallahu anhu. Nahnu rubbama indana ba'd al-mashakil. Nah, mungkin kita merasakan ada sebagian masyakil ataupun permasalahan lah ya dalam menghafal Al-Quran. نريد أن نسرع في حفظ القرآن، نريد أن نسرع ولا نراجع. Nah, inilah salah satu penyakit daripada kita ya di penghafal Al-Quran. Kita hanya ingin cepat-cepat khotam, ingin cepat-cepat hafalan yang banyak. Dan ingat, malah nggak dimurojah hafalannya. Kita mau cepat-cepat hafal, mau cepat-cepat khatam, tapi hafalan yang udah kita hafalkan malah nggak dimurojah. Itulah penyakitnya. Nasihati. Nah, ini nasihat dari beliau untuk menghafal Quran. La tukthir min al-hifzi bal akthir min al-muraja'ah. Jangan sampai kita hanya terfokus, ya ini nasihat dari beliau. Jangan hanya terfokus saja menambah hafalan, nambah terus. Namun apa? Fokuslah dengan mengulang, fokuslah dengan memurojaah hafalan-hafalan yang telah kita miliki.
فحفظ القرآن عبادة، أنت في عبادة، لماذا تتعجل؟ Ingatlah bahwasannya ngafal Al-Quran itu adalah suatu ibadah yang sangat besar, suatu ibadah yang sangat mulia. Kita dalam proses beribadah nih menghafal Al-Quran itu. Jangan sampai kita tergesa-gesa. نعم، لذلك يقال يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنت في عبادة، أنت أفضل الناس، لماذا تتعجل؟ Masya Allah. Ya, kita renungi hadis yang beliau sebutkan tadi. Di dalam hadis itu apa? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayat taqru'aha. Ya, itu ya. Hadis yang sangat masyhur sekali ya, sudah dipahami bukan. Kemudian keutamaan Al-Quran yang lain, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa kita dalam ibadah menghafal, belajar Al-Quran, kita terburu-buru, tergesa-gesa? Kenapa seperti itu? لذلك oleh karena itu لا بد أن نسرع في التعامل مع القرآن العظيم، فهو دستور هذه الأمة. Nah, ya kita juga harus ingatlah bahwasanya pentingnya menghafal Al-Quran itu juga sebagai apa, dustur. Bahwasanya Al-Quran itu sebagai undang-undang ataupun peraturan ya, dan untuk umat ini, untuk umat Nabi Muhammad SAW ini. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف حفظ القرآن؟ حفظ القرآن في صدور العلماء. فإنوي هذه النية أن تكون ممن يكونون سببا في حفظ القرآن وصيانته عن التحريف والتبديل. Masya Allah. Ingatlah bahwasanya Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun wa inna lahu lahafizun. Bahwasanya kitalah yang menurunkan Al-Quran dan kita juga lah yang akan menjaganya. Lihat ya, milikilah niat dalam menghafal Al-Quran itu sebagaimana niatnya para ulama terdahulu, yaitu ingin menjaga kemurnian Al-Quran, yaitu dengan cara menghafalnya. Karena apa? Proses menghafal Al-Quran itu tertanam di dalam fi suduril ladzina utul ilm, ya, sesuai yang di surah Al-Ankabut itu, bahwasanya Al-Quran itu tertanam di hati orang-orang yang telah Allah beri ilmu. Maka milikilah niat dalam menghafal Al-Quran seperti para ulama terdahulu. Seperti surah Al-Ankabut. Nah, surah Al-Ankabut. والخلاصة نحن بحاجة أن نستمسك بالقرآن العظيم لننال رضا الله تعالى، فأنت معك كلام الله، فماذا أعظم منه؟ Masya Allah. Ya, khulasah ataupun ringkasan dari pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu adalah ingatlah kita ini sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, yaitu kalamullah ya, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diajarkan kepada kita saat kita bacanya. Ingatlah bahwasanya ini adalah kalamullah, sangat agung sekali. Maka berusahalah kita memiliki niat yang ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah semata, seperti itu. خلاصة الذي أريد أن أقوله في ختام هذا الدرس، أشكر أخي الحبيب أستاذ محرر فتح الحق، صلى الله يبارك فيك وأن ينفع بك، جزاك الله خيرا. الترجمة حقيقة رائعة وأنا استفدت كثيرا، أسأل الله يبارك في عمرك وأن يحسن عملك وأن يتقبل منا ومنك، وأشكر مؤسستك الكريمة على هذه الدعوة، وأشكر الإخوة الحضور الذين شرفونا في هذا اليوم، وإذا كان عندهم سؤال أنا إن شاء الله سأجيب. Masya Allah. Khulasah dari beliau terakhir itu yaitu alhamdulillah beliau mengapresiasi dengan kegiatan ini. Terima kasih kepada peserta-peserta yang sudah hadir pada kesempatan ini, karena apa? Ini pembahasan yang sangat penting sekali dalam belajar Al-Quran, dan juga alhamdulillah beliau mengapresiasi kegiatan ini khususnya untuk Yayasan At-Takrim Qur'ani. Alhamdulillah, terima kasih ya Syekh. Ya, barakallahu. Sama-sama. مؤسساتكم هكذا الحمد لله. هكذا يعني لقد سمعت كثيرا من اسمكم يعني منذ زمان، منذ سكنت في اندونيسيا يعني، وتقريبا 4 سنوات، ولقيت حاليا معكم ما شاء الله عبر اونلاين فقط. جزاه الله خيرا، احسن الله اليك، بارك الله فيك، جزاه الله خير. نعم ان شاء الله استاذ محرك فتح الحق، ان شاء الله ارسل اليهم الفيديو على الجروب لهم. نعم إن شاء الله يا شيخ. أيوة. نعم أرسل لهم الريكورد، وأنا سأرسل لهم، أرسلت لهم الخلاصة أنا، وربما سأرسل لكم بعض الكتب المهمة على الجروب.
Nah, ya nanti insya Allah report ini akan kita share ke grup dan juga beliau nanti akan men-share apa kitab-kitab yang penting yang harus kita pelajari dan juga boleh kita berinteraksi sama beliau ya. Dan di akhir sesi ini silakan teman-teman jika ada pertanyaan hal minkum al istifsar wa soal falyatafaddal biasa lana syekh insyaallah. تفضل. من يريد؟ تفضل يا أستاذ. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya Maulana, wa'alaikum nafsi ana Helmi Hardiansa min Bogor. أهلا وسهلا يا أستاذ. Ahlan تفضل. bik. As'alukum bi salah satu asila ya Maulana. تفضل. Al-awwal at-ta'sir fi Al-Qur'an anil umur ya Maulana. Ima fi sigor kibar mal farqu bainahuma. Wa ana lama ahfazul Qur'an kamilan, ana lama ahfaz Qur'an kamilan salah sunnah jaza wa umri 35 tahun. Kaifa lakin ana Masya Allah. wa ana a'taqid, saya berjanji dalam memotivasi anak qoblal maut insyaallah saya hafazul Quran lakin ana Sungguh-sungguh. Sanyan qad zakarta kutubut tafasir. Nah. Bil haqiqah nahnu nahtaj bi kasir amwal izan mahwa aurot wa zikr untuk punya banyak duit untuk beli banyak tafsir li siro ikut tafsir Maulana wana rajul miskin misli miskin misli wa akhiran wa nihayah min awal baqi min as-su'al, yakni izinkan kami ismahuli khususon wa ismahulana an akuna laka taliban ya Maulana, tolong kami dijadikan murid, semoga bisa dibimbing karena sanatnya guru-guru liana sanat wa masyayikum ajib jidana laukana la usafir ila qahirah soal atana walu barokah minal qahirah insyaallah. Ya biya Maulana dan syukran jazilan. Jamila ra'iyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالنسبة لي أحسن الله إليك أستاذ وبارك الله فيك، وهذه أسئلة مهمة. الأول بالنسبة لسؤال العمر كم يحفظ القرآن؟ حقيقة العمر ليس شرطا. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، ودخل أبو بكر في الإسلام وهو قد كبر، وكذلك عمر وغيرهم وعثمان والصحابة وغيرهم من التابعين. فليس المهم العمر، المهم النية والاجتهاد والدعاء الكثير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التيسير والصدقة من أجل تسيير الحفظ، وبإذن الله تعالى من قرع الباب وصل فتح له بإذن الله تعالى. Allah ya sedikit kita terjemahkan ya dengan ringkas pertanyaan beliau tadi. Apakah umur itu menjadi penghalang seseorang dalam menghafal Quran? Misalkan seperti beliau ya yang penanya tadi, umurnya sekarang sudah 35 tahun. Apakah saya bisa menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz? Ingat ya, kata beliau, kata Syekh sampaikan bahwasannya umur itu bukan penghalang. Umur itu bukan sesuatu faktor yang menghalangi seseorang bisa menghafal Al-Quran. Ingat, Nabi Muhammad SAW umurnya berapa? Kemudian para sahabat beliau sebutkan tadi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan sahabat yang lainnya, qad kaburo ya, umurnya sudah dikatakan sudah tidak muda lagi lah. Apakah mereka itu tidak bisa menghafal Al-Quran? Bisa kan? Nah, jadi usia itu bukan menjadi faktor penghalang kita dalam menghafal Al-Quran. Namun apa? Kita harus memiliki jihad atau ijtihad ya, ijtihad yang sungguh-sungguh yang sangat luar biasa dalam proses menghafal Al-Quran. Apakah kita tidak pernah melihat kabar ada ibu-ibu atau nenek-nenek yang umurnya sudah 60, 70, 80 bisa menghafal Al-Quran 30 juz? Itu sangat masyhur, sangat banyak sekali. Umur 40 tahun ke atas bisa. Ya, yang menjadi faktor terpenting apa adalah niat dan sungguh-sungguh. Niat dan sungguh-sungguh. Kata beliau apa tadi disampaikan, ketika kita sudah membuka pintu, ya, idza futihal bab, kita akan nyampai kepada tujuan yang akan kita capai. Seperti itu. الأمر المصحف حوالي 604 صفحات هلمن إن امرتس إنبات هلمن خلاص كانوا استياب هاري
hafal, kalau 3 hari hafal 1 halaman, bisa 9 tahun Anda hafal Quran Karim. Sekarang berapa umur beliau? 36, 35. Boleh sampai 45 sudah hafal Quran lebih baik mungkin biiznillah ta'ala. Masya Allah. Ya, nggak butuh terjemah ya. bahasa Arab. تكلم أنت بالعربية يا أستاذ. Ya, unsur ila sufahat. As-sufahat faqat آه. situmia wa khamsa. آه. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, kata beliau apa? Tadi sudah bisa mafhum kan ya yang beliau sampaikan ya. Kalau misalkan sehari kita istiqomah satu halaman umur kita sekarang berapa? Ditambah saja dengan halaman itu, insya Allah kita bisa menghafal Al-Quran dalam hidup kita insya Allah. إن شاء الله. طيب السؤال الثاني هو الأستاذ يقول نحن نحتاج إلى مال كثير لشراء الكتب. لا لا لا، في بلاد العرب في بلاد العرب الحمد لله عندنا كل كتب التفاسير بالمجان. عندنا شيء يسمى المكتبة الشاملة، ننزلها فيها كل كتب التفاسير، كل كتب الحديث بالمجان. Masya وورد Allah. Masya Allah. معنا. أنا ما عندي كثير، أنا دكتور في التفسير وعلوم القرآن. معاف، أنا دكتور سيدرسين تفسير دن علوم قرآن دن قراءات سياتي دا بنيا بنيك بوكو داري تفسير تتبي سيا بنيا أبا بربس تكأن الشاملة نما الشاملة سودا بساكل وار سيا مو أبا بوكو أبا إمام ابن كثير كلوار، إمام الطبري كلوار، إمام تحرير والتنوير ابن عاشور كلوار. سموا بوكو تفسير دن علوم قرآن أددي دا لم بربس تكأن نما الشاملة. الحمد لله. Semua sekarang orang kaya, Ustaz. Masya Allah. Ana seamal kaul ulama sira'ul kutub yusul gina ya mohon. Lakina fulus sekali ya mohon. لا بأس، بإذن الله البركة تأتي، من يشتري كتب التفسير البركة تأتي إن شاء الله تعالى. الله يخلف. طيب هل هناك سؤال ثالث؟ Halo, assalamualaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالكم يا شيخي؟ بارك الله فيكم. الله يبارك في عمرك يا أستاذ، كيف حالك؟ أحسن الله إليك. آمين وإياكم. وشكرا جزيلا على استفدنا من دروسكم من كيفية حفظ القرآن، ونريد منكم الإجازة يعني كل ما انتشر من أصواتكم. أنا فتحت فيديو لكم والدروس في علم التفسير وأصول في أكاديمية أستاذ تفسير. نعم في أكاديمية يعني المنتشر يعني في فيديو، وأريد الإجازة منكم يعني حتى أستفيد كل يوم استفادة كثيرة. يعني هي للجميع، من يريد ينتفع إن شاء الله ستنتفع بها. إجازة عامة للجميع بإذن الله تعالى. أنقل ما فيها وأشرحه للناس. أهلا وسهلا يا أستاذ، بارك الله فيك. والآن الحمد لله نحن في دور الرياض نشرح كل يوم أحد تفسير سورة من جزء عامة. setiap hari Ahad setelah salat fajar di Masjid As-Salam di Duri Riau Pekanbaru. Alhamdulillah di sini saya menjelaskan tafsir surat dari surat sampai surat Al-A'la sekarang setiap minggu hari Ahad. Alhamdulillah saya berkata bahasa Arab dan ada guru besar di sini bahasa Indonesia dan saya tafsir dan رقم هيلر. Oh ما شاء الله دكاترة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عندنا أهلا وسهلا يا أستاذ، بارك الله فيك. أنا يمكن يستغرق الوقت من قريتي إلى دوري تقريبا 4 ساعات أو 3 ساعات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا على العين والرأس. تشرف يا أستاذ، زرنا بإذن الله، صلة رحم. وإن شاء الله فيما بعد سأدعوكم يعني إلى معهدنا. إن شاء الله يا أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بارك الله فيك يا أستاذ، جزاكم الله خير. فنحن أجزناكم إجازة عامة في الشروح على الأكاديمية بإذن الله تعالى. Kubilang ijazah من إندونيسيا يطلبون إجازة يا شيخ. لا بأس، نحن خلاص أعطينا إجازة عامة. الإجازة العامة ليس فيها مشكلة بإذن الله. بارك الله فيكم. آمين وإياك. هل هناك إجازة؟ هل هناك سؤال آخر أم نختم؟ لو سمحتم الرقم يعني رقم جوال لكم. نعم أنا أصلا الآن معكم أسئلة يعني نتصل بكم، نبقى على الترسل يعني.
بإذن الله تعالى أنا على الجروب معكم، وبإذن الله لن نغادر الجروب. سأرسل لكم الفيديوهات المهمة والكتب المهمة ونتواصل، ورقمي موجود الآن على الجروب. الأستاذ الكريم أستاذ محرك فتح جزاه الله خيرا، الحق فتح لنا هذا الباب الكريم، جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، وبإذن الله تعالى نتواصل دائما، وجزاكم الله خيرا. آمين وبارك الله فيكم، جزاكم الله آمين. خير الجزاء. جزاه الله خيرا، بارك الله فيكم. والسلام عليكم. وعليكم ممكن السلام. أتعقب يا شيخ؟ نعم إذا نعم. إذا ليس لديه الاستفسار والسؤال إن شاء الله لا نكتفي بأس، في خلاص. القدر. cukup نعم. cukup cukup ya siap. يكفي، نعم يكفي. يكفي بارك الله cukup. فيك. لا قبل نختم سنأخذ الصورة أولا. يلا بسم الله. بيحبون يا الصور. وأنا أيضا لا بأس. يعني هذه ذكرى جميلة يعني معكم. نعم. محبوبة إن شاء الله. Nah, biidznillah ta'ala. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Siap. Boleh teman-teman ya, aktifkan videonya. Kita akan mengambil sesi foto dengan Syekh. Masya Allah, ini sangat pertemuan yang sangat berkah sekali. Kita bisa belajar banyak ilmu yang beliau sampaikan. Semoga ini menjadi amal jariah untuk Syekh sendiri dan juga kita semua termotivasi ya, sesuai beliau fokus di bidang Al-Quran, di tafsir, dan sampai ke qiraat bahkan. Dan di akhir penutup ini kita ingin sampaikan bahwasanya beliau ini adalah sebagai launching kitab yang beliau miliki ya. Nanti kita share kitab beliau di grup. Bagi teman-teman yang di Indonesia yang ingin memiliki kitab beliau langsung tentang qiraat ya, tafsir ilmu qiraat, itu nanti bisa langsung menghubungi nomor admin atau menghubungi Syekh langsung ya. Kitab Al-Khulasah itu sudah tersedia di Duri Riau ya, di tempat beliau ya. Di Mesir ada ya, di sini ada, di Indonesia ada, bisa langsung pesan ke Syekh ataupun ke admin yang di grup. Silahkan ya teman-teman yang ingin mempelajari tafsir di dalam ilmu qiraat. Terakhir boleh admin untuk Ustaz Ismail ya mengambil foto ya, sesi terakhir bersama Syekh di pertemuan kali ini. Atamana hada laysa al-iqwal akhirah ya Syekh. لا إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. بإذن الله تعالى. يعني كم مرة هنا في الشهر أو في كل الشهر نقيم الدورة، هذه الدورة؟ إن شاء الله نلتقي إن شاء الله فيما بعد، نرتب مع إن شاء الله أستاذ فتح الحق على محرك رأسي فتح الحق وعيني. إن شاء الله. بارك الله فيك. جزاهم الله Nah, خير. mungkin bisa dihitung ya, saya Ismail kalau mau foto langsung. Ya, dihitung teman-teman ya. Boleh dibuka kameranya semua. Salah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Senyum. Boleh sekali lagi. 1 kali lagi. Marah wahidah. 1, 2, 3. Iya. Tayyib. جزاهم الله خير أستاذ، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. بأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. Nakhtati bil hamdi wa kafartul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Insyaallah terkait info daurah dan info-info talaki bisa insyaallah nanti kita share di akun sosmed yayasan dan juga atau nanti di grup ya, di grup yang beliau nanti kita share ke dalam grup insyaallah. Terima kasih teman-teman yang sudah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.